Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Maayong hapon mga kapuso. Sugbog kabisan ng Mindanao, maayong hapon. Ug sa bisan asang parte sa kalibutan, maabot ning atong pagsibya. Maayong buntag, maayong unto, maayong hapon, maayong gabi diha kanini. Adlaw karon nga Sabado adlaw karon nga Lunes. Petsa 17 sa buwan sa Nobyembre 2025 mga kapuso. Ay edisyon sa atong newscast o programa karong hapuna ang Double S News Roundup. Sa ngalan sa inyong regular anchorman nga si Super Jan Kimbote, ako sa inyong magkauban karon, inyong anchor woman, inyong kapuso Super Joan Gantalaw. May pagpaminaw sa itong mga kapuso sa 999 kHz nga dial sa radyo. Sa itong Facebook live streaming pinagis ng Facebook page ang DYWS Super Radio GMA. Ug sa way paglangan mga kapuso, atong mga balita sa lokal. Super Radio Local News. Midangup sa National Bureau of Investigation ug NBI 7 si Delegate Mayor Nellin Belsinya Tambis ug banan ini nga si Ray Asterio Tambis aron na mangayo og tamang batok sa mga individual nga nagpakatapog sayop nga mga impormasyon online. Una niini sa post sa Facebook page nga Under the Table, ini na masangan nga nalambigit ang magtiayon sa gitawag og Espinosa Drug Syndicate. Ipasangilan usab ang duha nga nalambigit sa gingong cash sundan scheme kung ang pagbaligya og posisyon sa gobyerno bugti ang minilyon nga kantidad. Gawas niini gitawag usab sa Facebook page ang bana sa mayor nga scammer, big time fake fixer, smooth talker ug uban pa. Ang maong pasangil hugot nga gikondenar o gihimakak sa mayor. Sa suwat nga gipadala sa magtiayon ngadto sa NBI 7, nagpatabang sila sa ahensya nga mailhan ang mga individual nga nagpaliyo og nag-operate sa Facebook page og pag-locate sa ilang nahimutangan. Gawas niini gusto sab nila nga mapasakahan og kaso ang mga nagpasiugda niini. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Atong oras alas 5:38 sa pikas sa bahin. Manayon nga way klase ang mga tinun-an gikan sa Napo ka barangay sa Dakbayan sa Talisay. Inuman nasuta ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nga dili pagyud kaya nga mobalik sa pagtungha ang kabataan tungod sa grabing epekto sa bagyong nga Tino. Asoy pa ni Gulyas nga nabalaka siya sa dihang nagdungog nga magklase na ang Department of Education karong adlaw Nobyembre 17 kay duna sila'y school calendar nga gisunod ug aron mahuman sila sa saktong panahon. Ihangyo ni Gulyas ang Schools Division Superintendent nga si Dr. Arden Munisit nga unta dili una magklase ang Napo ka barangay bisan pagani og module tungod kay wa pa sa focus og saktong kondisyon sa hunahuna ang kabataan nga nakasinati og trauma. Ang Napo ka barangay nga padayon nga dili maklasihan mao ang barangay Campo 4, Haklupan, Lawaan 2, Lawaan 3, Tabunok,
San Isidro, Muhon, Dumlog, Biasong ug Lagtang. Sigon pa sa mayor nga kadtong mga barangay nga nisgutan naa lang sila special class so maabot nga buwan aron sila makabawi sa ihap sa adlaw sa klase nga may target sa DepEd. Ang Talisay adunay 22 ka barangay di inaasab kini 44 ka mga pampubliko nga tunghaan. Nang hinaot ang mayor nga masabdan kini mga kapuso ang ilahang desisyon sa tanan kay di lalim ang naagian sa mga Talisaynon nga grabing naapektuhan sa pagbaha ato sa bagyong Tino. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Aritas mga nagunang balita mga kapuso. 16 billion pesos nga balor sa ginadiling drugas nga gituang iapod-apod sa Sugbo. Nasakmit sa iniusang operasyon sa PDEA 7 ug PDEA 8 dito sa Palo, Leyte. Sa pikas sa bahin, ay 35 anyos nga asawa nasakpan siyang bana nga si Man sud sa usa ka motel. Uyog ang iyang kabit nga 40 anyos nga lalaki dito sa barangay Banila, Dakbayan sa Mandawi. Asawa nasakpan human wa makalag-out sa iyang messenger ug nabasahan sa iyang bana ang ilang konvo sa iyang kabit. Super Radio. Agoy, nakasakpa naman mo, oy. Mag-meeting sa mo, Mag-meeting sa mo, pagka, di masakpan? Super Julie. Mag-meeting sa mo, Kaya, dasakpan ng iyahang asawa, mga kapuso, nga, na ay giingong kabit. Kuyog sa iyahang naay kabit mga kapuso tungod sa messenger nga wa malag-out o basahan sa iyang bana ang konvo sa kabit mga kapuso. Kana laging magpina ipaagi sa messenger ang conversation niya kung na'y tinaguan dili masecure nga dili malag-out saks pa na mo anang agiha mga kapuso. Sakpan yun. Mao na gingon mga kapuso nagwajay aso nga makumkum sakto ba na nga panultihon Super Joel. Wagi aso nga makumkum. Bulgar gyud na sa the right time in the right place. Ala, di gyud na mayong ipadayon mga kapuso. Onya sa pikas sa bahin Cebu City Mayor Nestor Archivala formal nang nipaila kang Police Colonel George Ilanan isip bagong officer in charge sa Cebu City Police Office o kung si CPO. Si Ilanan mohatag og prioridad sa pagproteher sa katawhan o pagpakgang sa mga krimen. Sa pikas sa bahin mga kapuso, no? Danyo sa sunog dito sa Zone 1, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, no? Mga pasado ni alas 10 sa kaganihang
buntag moabot sa 1.3 million kapin sa 1.3 million pesos ang danyo sa niini. Samtang ang sunog dito sa Z Rizal Street, Barangay Poblacion, Lapu-Lapu City, moabot sa 200,000 pesos ang danyo sa niini mga kapuso. Sa naitabo usab nga peace rally mga kapuso no dito sa Kauluhan no sa iglesia ni Peaceful Rally for Transparency sa iglesia ni Cristo dito sa Carino Grandstand. Matod pa mo abot na sa 210,000 ang mga nitambong sa maong kalihukan. Sa pikas sa bahin, balaudnon nga maghatag og insentibo sa pribadong sektor o galawan sa mga estudyante gihisgotad sa Joint House panel hearing mga kapuso. Na may magbabalaod no si Yamsuan to mga kapuso, si Representative Yamsuan ni duso di siya og House Bill nga maghatag og allowance para sa mga tinun-an di sa mga tinun-an mga kapuso 5,000 pesos. Nya 10,000 pesos alang atong mga excellent students nga maayo jud sa academic, mas taas ilaha ang iyahang gi-propose nga House Bill mga kapuso alang gyud sa mga estudyante aron makapadayon gyud ni sila sa ilahang pag-eskwela. So mao ni gihisgotan ni ang maong giduso nga balaodnon didto sa Joint House panel hearing mga kapuso. Mayo pud ning gisugyot sa maong magbabalaod no kay isod kita man gyud ako personally nakaagi man gyud ko isip estudyante mga kapuso. Lisod oy kanang lisod gyud nga wa kay allowance, maglisod kag kanang maglisod ka sa imong bound, magunahon na ka unsa imong kaunon unya samtang wal dili man sa maayo nga sa study lang ka pirmi wa kay kaunon, dapat na jud kay kaunon mga kapuso no asa magkamukog energy para magtuon no mo na ang kinahanglan jud nga naay bound no naadyoy makaon mga kapuso no adung sad tag ka ng mga stories mga kapuso no sa mga online nga muskwila walay bound luoy kaayo mga kapuso. Gidot ning gisuggest giduso sa magbabalaod no alang sa mga estudyante unta nga ilahan ning sugdan sa duga hinaota nga positive ang outcome ani mga kapuso. Sa di pa ta mo dawat og mga report mga kapuso ato sa ning Double S News Roundup. Super Radio Report. Mga kapuso dawaton nato atong mga report. 30 ka panimalay na ugdaw sa ikatulong sunog karong adlaw sa syudad sa Lapu-Lapu. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok. Mabot sa 30 ka mga panimayang naugdaw sa sunog diya sa may Zone 1 sa Barangay Buaya, syudad sa Lapu-Lapu, alas 10 pasado kaganihang buntag. Dali nga nakaresponde ang mga bombero o fire truck diya sa Mactan Police Station diya sa Barangay Buaya o nadawat nila ang alarma alas 10:50 sa buntag o nakaabot dito alas 10:53. Dali sila hinuon nga may kontrolar sa maong kayo nga nagsugo diya sa primay ni Jerry Gudinis. Gikan sa iyang primay, may katapak kini kato sa lain nga mga primay hangtod nga na kontrolar sa kabubirhan og the fire out. Mabot nga to sa 1,350,000 pesos ang gibanabarang danyos sa nitabong sunog. Matod pa ni Superintendent Arnel Abilia ang District Fire Marshal sa siyudad sa Lapu-Lapu. Wahinoy gikataho nga na samdan o nakalas sa nahitabo nga sunog samtangan pagagisusi sa kabubirhan ang hinungdan sa maong sunog. Kini mo'y ikatulo nga nahitabong sunog diya sa siyudad sa Lapu-Lapu sulod nining adlaw. Unang nahitabo alas 5 pasado diya sa Sitio Marbit sa Barangay Marigondon, samtang ikaduha alas 10 pasado diya usab kun alas 7 pasado diya usab sa Barangay Poblacion sa maong
Dakbayan ug ang ikatulo kining sa Zone 1 sa Barangay Buaya. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Daghang salamat Super Norman Mendoza sa imong report. Samtang mga criminal groups nga modayo sa syudad sa Sugbo ning holiday season gimonitor. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Desime Padilla. Super Des, pasok. By the holiday season, the Philippine Office to go to the monitor and the criminal modayo sa syudad sa Sugbo aron makapang-biktima. Ganito ni Colonel George Inanan ang once ito referring to the Philippine Office kung sa mas gibot na sa ilang kasigo nila ang mga pensyonahan. Gimanduan sa niya ang station commanders sa Pacific na accommodation with mga silang area responsibility nila ang mga isagad ng sigo ang mga kriminala. Tunin sa nila yung operation to the owners sa mga pinasa exclusive na pang-bantang solution ito sa sudad noon bang intelligence monitoring wala pa sila naman kung asan bumugatan na lang na constant lang monitoring sa Pilipinas nakaganihang bonsal ng pagkikito ang pulis sa inanan sa Security ni Mr. Archibald ang tuntun ko labran ng kami sa bigan ng publisana nakatago ng dugang susunan ng electric ng arom ng pagkikito ng energy ng Pilipinas nakatago sa Pilipinas ng pagkikito ng ang monitor ng kasunod ng dugang supply na justify lang kung ginitan ni Police Desme Padilla sa Jury Super Radio DYWS dapat ito. Super Radio. Dahil salamat Super Desime Padilla sa imong report samtang sa pikas bahin o sa patay sa leptospirosis sa Dakbayan sa Talisay. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Gabriel Bunhok. Super Gab, pasok. Usa ang patay sa leptospirosis dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Usa ka netizen nga si Chiksi nga taga Barangay Kansuhong ni post sa sitwasyon nila diha sa social media nga nagpahibaw nga sila sa usa sa mga nabahaan atol sa bagyong Tino. Iyang gipahibaw nga ang iyang bana lagsik og walay samad apan nadutlan gihapon sa leptospirosis. Gikan sa pagbaha nagsige na sila og ubog sa tubig baha tungod kay nag-riverside man riverside man ang ilahang Pinoy-anan. Ang iyang pares mo si Jerwin Carla Villana ug sila adunay usa ka anak. Matud pa sa post ni Chiksi nga niadtong Nobyembre 12 ning tuiga gihilanta na si Abiliana og pagkaugma nagsige na kini og suka og pangapoy sa lawas. Nagpa-check up sila sa San Nicolas sa Minganilla alas 10 sa gabi nitong Nobyembre 13 kay lain ang pamati. Nagtuos sila si Chiksi nga simple lang nga hilanat pero wala na sila makampante tungod kay puwa naman kaayo ang mata sa iyang pares nga sa iyang pagsusi mao kini usa sa mga simptomas sa leptospirosis. Nakadesisyon sila nga molahos na sa Chongwa Hospital aron masusi gyud kini og tarong pag-abot nila sa emergency room dali dayon sila gibalhin sa critical care room pero nakaistorya pa si Abiliana. Sa Nobyembre 14 pabilin sila nga naa sa critical care og nakonfirmar na nga leptospirosis og grabe na kini. Gitambagan na nila nga ipadialysis ang pasyente hangtod nga ni balhin gyud sila sa ICU pag Nobyembre 15 hangtod nga niigo na ang kagaw sa baga. Asoy pa ni Chiksi nga naggasige pa og tawag ang pare sa ilang anak samtang naa sa ICU samtang nagpahinumdom nga dili magpabadlong og nisaad nga maayo ra siya. Pero sa pipila ka oras ang ilabay gitubo na dayon kining maong nga pasyente tungod kay naglisod na ang iyahang baga. Nangayo pa siya og tabang pinansyal sa mga kaila o mga opisyales nga dunay matabang. Apan niadtong Domingo nagpost na pod si Chiksi og nagpahibaw nga nakabsan gyud kinabuhi ang iyang hinigugma. Si Dr. Ray Cesar Bautista pangu sa City Health Office niingon nga ilang gipaabot ang report gikan sa mga tambalanan. Si Bautista niingon nga dili gyud kakumpiyansaan ang sakit tungod kay paspas kini nga mogguba sa internal organ sa tao. Si Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ipahibaw sa mga tao nga exposed sa baha nga mo inom gyud og mga tambal nga mol kontra sa sakit. Mas maayo nga mo kapagpakonsulta dayon sa Rural Health Unit o BHW aron mahatagan og prophylaxis. Ang mga nakasinati og paghilanat dili na maglangay sa pagduol sa RHU o BHW aron matagad og matagaan og saktong tambal. Asli pa ni Gulyas nga bisan pa wala pay gipamati mas maayong mangonsulta na daan sa mga doktor. Ang Talisay nakahatag na kining 20,000 kapin ka mga tambal batok sa sakit sa leptospirosis. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Super Radio Weather News. Mga kapuso, ato i-check ang kahimtang sa panahon atong kauban karon si Sir Joseph Merlas gikan sa Pag-asa. Sir Joseph, maayong gabi. Kumusta atong panahon, sir?
Maayong gabi usab, as per Joan, o sa itong mga sukitig paminaw. Monthly latest with update para sa sunod nga 24 oras. Sa itong monitoring, wala tayo gibantayan ng LPU Bagyo. So, duduol sa itong Philippine Area of Responsibility. Ang mga weather systems nga nakapekto sa itong nasod, unani kining ITC o Intertropical Convergence Zone nga nakahatag og mga pagulan-ulan karon sa may Palawan, lakip na sa habagatan nga bahin sa Mindanao. Kaduha kining amihan o northeast monsoon na karon nakaapekto diha lang sa tumong bahin sa northern Luzon. Ang ikatulo kining easterlies, ang init na hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y nakaapekto sa nabiling bahin sa tong nasod, lakip na diri sa Kabisayaan. Musod sa 24 oras ang tibok Visayas, lakip ng probinsya sa Subo, padayong makasanati aning generally fair weather condition na kasarangan hug gayon init na tempo sa panahon. Gawas ng gihapon aning mga panagsampag panag-um, bunan sa mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala sa easterlies. Para sa kahimtang sa itong hangin o kadagatan, wala na tayo gale warning nga giisa. Ang tibok Visayas sa dunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin, nagikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan, ug atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa sibot ng dagat motaog ni sa alas 9:38 karong gabi, nagilawmon nga 1.4 meters ug mohuna sa alas 4:15 ug sa buntag nagimabon nga 0.1 meter. So, ang temperatura, 26 to 31 degrees Celsius. Batong nga rin adlaw ni salub sa alas 5:18 sa hapon ug musubang niugma sa alas 5:40 sa buntag. Ug manulites, nandiri sa buhatan sa Pagasamaktan, Visayas do Este, si Joseph Merlas. Maayong gabi. Salamat, Sir Joseph Merlas, sa paghatag og update sa kahimtang sa panahon. Mga kapuso, sa di pa tamo padayon sa next portion ng atong programa ato sa palutson ang mga pahinumdom. Atong oras, mga kapuso, alas 6:02. Tak na hatod ka rin mo. Double S News Roundup. Welcome sa to second portion ng aning atong programa, mga kapuso, ang Double S News Roundup. Huwag po ninyong kauban karong gagabi na Super Joan Gantalaw. Karon, mga kapuso, no? Karon sa itong mga hisgutan, mga kapuso, bago lang yun ni sud nga balita, gidawat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin o Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Kini ang giingon ni Undersecretary Claire Castro, no? Si Bersamin o Pangandaman, ipulihan nila ni Finance Secretary Ralph Recto o Yusek Rolando Toledo, mga kapuso. Oni siya, no, ang latest, no, update, no, karon mga kapuso. According sa report sa GMA News sa online, sa usa ka news briefing, mga kapuso, giingon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga Finance Secretary Ralph Recto kay gi-appoint na isip bag-ong Executive Secretary, samtang si Budget Undersecretary Rolando Toledo mao'y bagong officer in charge sa Department of Budget and Management. Mato de Castro nga si Secretary Frederick Go, ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, gi-appoint isip Secretary sa Finance nga mo'y muhulip ni Recto. Dugang niini nga si Bersamin ug Pangandaman ni-resign voluntarily. Human ang ilang mga pangalan kay na-mention o naisgutan sa flood control projects controversy, mga kapuso.
Mato ni Castro, President Marcos accepts the resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman. Matod sab ni Castro nga ang duha ka mga opisyal voluntaryong ni kanaog sa ilang katungdanan. Isip delikadesa man silang gi-implicate aning anumalosong flood management projects. Ang ilahang resignation usab matud pa mo'y maghatag og dalan sa administrasyon sa pag-imbestigar pag-ayo sa moong iso. Amo na ang gingon ni Castro, mga kapuso. These leadership changes reinforce the president's commitment to strengthening institutions, improving coordination across government, and keeping the administration focused on delivering stability, opportunity, and security to Filipinos. The office of the president, no, matud pa ni Castro, ang office of the president ni pasalig nga ang tanang ahensya magpadayon sa pag-operate way pagkabalda o sasama nga pasalig usab alang sa epektibo nga panggobyerno o public service, no. Mauna ang giingon usab ni Palace Press Officer Claire Castro, mga kapuso. So muna yung mga bagong developments karon dito sa kauluhan, no, especially sa under sa Marcos sa administration, mga kapuso. Si Bersamin o si Pangandaman wa na sa ilahang katungdanan, gidawat na ang ilahang resignation. Ang nipuli si Ralph Recto, mga kapuso, o si Secretary Ralph Recto o Secretary Rolando Toledo, mga Executive Secretary Ralph Recto o niya si Under Secretary Rolando Toledo, mga kapuso. So muna ang bagong mga nilingkod sa mga katungdanan. Sa di patamo padayon nining ato ang programa, mga kapuso, ato sa ning paludsyon ng mga pahinumdum. Atong oras, mga kapuso, 6:23. Super Radio. Double S News Roundup. Mga kapuso, wala tayo igong oras. Okay, salamat sa mga naminaw o nagtanaw sa ato ang programa Double S News Roundup. Ato sa nitembaya kadiyot ning atong mga comments sa Facebook Live, mga kapuso. Ayaw jud pasakop, Ma'am Jo. Joke gikan ni Sir Danilo Abaron Amistoso. Ang gabi Super Joan gikan ni Sir Jevenius Chris Naguyod Bernante. Nagtanaw sa Facebook Live si Sir Romulo Honorides. Always listening radio Escario Camputa, Kilid Barangay Hall gikan ni Ma'am Alma Badina Sanchez. Ang gabi Super John Kim Bote. Gikan ni Sir Augusto Monasterio Marfit. May gabi Sir John Kim, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Gikan ni Jesus Celestial Cañete. Super Joan Gantalaw ni naglingkod karong gabi una. Sirs. Tanaw sa Facebook Live si Ma'am Annalyn Saldivar. O niya kinsa po maniha ang nag comment sa ato ang Facebook Live, mga good evening, Madam, watching FB Live here in Basag, San Nicolas, Cebu City. Gikan ni Sir Jacinto Abeliana. May gabi Super Joan gikan ni Sir Augusto Monasterio Marfito. Good evening, Super Joan,
always watching and listening from Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City, ni Sir Eugenio Boy Tagsip. Daghang kay salamat mga kapuso. Musunod sa di madugay ang 24 oras live. Sa ngalan sa kinatibukang persa sa GMA Super Radio DYSS, ako si Joan Gantalaw, magayong kaninyo daghang salamat sa pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan. Dapat totoo. Double S News Roundup.